विचित्र लगिपारे किंतु कथाटी सत। 3 घंटार फिल्म देखा समय थाए किंतु 3 मिनिट भगवान को देवाई आम पाखरे समय न थाए। गोटे गरीब 30 टंका लड़े हुए किंतु धनी बेपारी को 300 टंका देला बेले भी डिस्काउंट मागिबाकू लाज लगी थाए। मंदिर रे दक्षिणा देवाई पकेट्रे 101 टंका थाए किंतु मंदिर बाहर थिबा भिखारी केवल उपदेश नहले परामर्श थाए। अरे बंधु, मासको 100 टंका खर्च करी जिम जाउच बॉडी बनैबा जो बाप माँ आमर खुशी पाई आमर भल भविष्य को गढ़ा निजको खर्च कर देइछंती। तांको निस्वार्थ रे गोड़ मोड़ाकू कष्ट कहीं। मु सोमवार मंगलवार शनिवार आमिष खाए ना, आ गुरुवार आमिष कौन मु तो पियाज रसुण भी खाए ना। प्रत्येक 100 जनक मध्यरु 90 जन एहीपरि कहिबे आमे सनातनी हिंदू, से भगवान को मानिबा बा भक्ति रे बुड़ी रही आमिष न खाइबा यह भल निष्पत्ति होई पारे। किंतु मु जेतिकी जानिछि आज्ञा बिना श्रद्धारे भक्ति तो संपूर्ण असंभव। तेबे केवल आमिष किंबा पियाज रसुण छाड़ीदेले कौन हेब? गाई छेली हरिण तथा सबु तृण आहारी माने कौन भगवान को भक्ति करिथांती? आमे मनीष आज्ञा पशु नुहे। तेबे केवल आमिष छाड़िले कौन हेब? यह आमर व्यक्तिगत विचार अटे कि आमे कौन खाइबा बा कौन न खाइबा। तेबे किछि काम बा गुण एपरि अछि जहा आमको सतरी मनीष रूपे विवेचित करि परिबो, आम मन को शुद्ध एवं निर्मल रखि परिबो। एही निर्मल मन ही श्रद्धा करि परिबो। श्रद्धारु एकाग्रता बढ़िबो जहा फल रे आमे भक्तिपूर्ण मनोभाव बढ़ाई परिबा। मु जेतिकी जानिछि पियाज रसुण बा आमिष खाइबा द्वारा अन्य मनुष्यर खास किछि क्षति होई न थाए, किंतु आम मन रे खराब विचार रहिबा द्वारा अन्यर क्षति निश्चय होई थाए। एबे कहंतु कौन छाड़िबा प्रथम आवश्यक, खराब विचार ना आमिष? यदि आमिष छाड़िबार अछि तेबे एही विचार पे छाड़ंतु कि आमे केवल निज जीवर स्वाद पाई अन्य जीवर हत्या करिबा भूल अटे। किंतु एथिपाई नुहे कि भगवान मना करछंती। मने रख, तुमे कौन खाउच से भगवान को किछि भी फरक पड़िबनी। तुमे केउ कार्य करुच तार हिसाब भगवान निश्चय रखंती। सप्ताह रे केउ केउ दिन आमिष न खाउच से विषय न भाबी यह भाव कि सप्ताह रे केउ केउ दिन तुमे निज बाणी द्वारा निज आचरण द्वारा निज कार्य द्वारा काहाको कष्ट देब नाही। सप्ताह को 3 दिन यही नियम मानिकी चल, देखिबा समय आसीबो सप्ताह 7 दिन तुमको यह मानिबा को खुशी लागिबो। जानिछंती बंधुगण, भगवान केबे कहि नाहंती कि तुमे मते खुशी करबा को चाहि यज्ञ कर, पूजा कर किंबा उपवास कर। यार प्रमाण मध्य मु देबी एवं एही प्रमाण कौनसी पुराण रे नुहे जहाको केही साधारण मनीष लिखिचंती, बरं ताहार प्रमाण देवी जहाको भगवान निजे कहिचंती। जहा गोटी पुराण नुहे बरं 4टी वेदर समूल सारांश, जहाको केवल भारत देश नुहे बरं पृथ्वीर अनेक देश मध्य अध्ययन करंती। ताहा हेउची श्रीमद् भगवत गीता। सेही गीतार 17तम अध्यायर 12तम श्लोक रे भगवान श्रीकृष्ण कहंती, अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जत्ते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अर्थात जदि यज्ञ बा पूजा केवल ईश्वर को आराधना निजर कर्म को से समर्पण भावना रखी करा जाउची तेबे यज्ञ बा पूजा भगवान को पाखरे पहुंची थाए। जदि कौनसी पूजा बा यज्ञर कारण केवल किछि फल प्राप्तिर इच्छा बा निजको बड़ देखै हेबार होई थाए तेबे सेही पूजा बा यज्ञ को राजस गुण थिबा व्यक्तित्व मनीष केबे भगवान को तथा तांको आशीर्वाद को पाई पारंती नाही। अतएव भगवान यह कहंती कि भगवान केवल भक्ति रे संतुष्ट होई थांती। जो भक्ति बा आराधना रे कौनसी स्वार्थ बा फलर कामना न थाए। आमे साधारणतः भगवान को सेतेबेले मने पकई थाउ जेबे आमर किछि आवश्यकता पड़ी थाए।
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମର ଡାକକୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେବେ ଆମେ ନିଷ୍କାମ ମନୋଭାବନା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତେବେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି କାହାକୁ କିଛି ଦାନ କଲାବେଳେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଭରେ ବା ଦାନୀ ହେବ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେବା ଚକ୍କରରେ ଆମେ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଦାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି କେବଳ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ତେବେ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ବାହା ବାହା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂଜାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରୁହେ ନାହିଁ। ପୂଜା କରିବା ବେଳେ କେବଳ ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେବେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପେ ଆପେ ଆମିଷ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଯିବ। କାହା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ବା ହୀନ ବିଚାର ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସମଭାବନା ଚିତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାହା ବି ପୁରାଣ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନବିକତା ହିସାବରେ। ବାଣୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାରକୁ ଶାଳୀନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର କରିବେ, କେବଳ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ଅପରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ବିନା କୌଣସି ଫଳର କାମନାରେ ଜୀବନ ନାମକ ଯଜ୍ଞରେ ସତ୍କର୍ମକୁ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣାରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସଫଳ ହେବାର ବରଦାନ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ପ୍ରେମ ବି କିଛି ଏହିପରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରେମ ବି କିଛି ଏହିପରି। ଯଦି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିବ, ତେବେ କେବଳ ଶରୀରକୁ ପାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମକୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଭଗବାନ ଖରାପ ମଣିଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଭେଟି ଦେବେ। ବାସ୍ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତାହା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ସେତିକି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ବିଚାର, କିଛି ନୂଆ କଥାକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କୌଣସି ବି ବାର୍ତ୍ତା, କୌଣସି ବି କଥା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ।